अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है कम माया है सौदागर। इसके राइटर हैं सादिया हमीद चौधरी। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। शहर के दुकानदारों, कारोबारे उल्फत में सूद क्या है ज़िया क्या है तुम ना जान पाओगे। कोई कैसे मिलता है, फूल कैसे खिलता है, आंख कैसे झुकती है, सांस कैसे रुकती है। वस्ल का सुकून क्या है, हिजर का जुनून क्या है, हुस्न का फुसूं क्या है, इश्क का दुरूं क्या है। तुम मरीज़े दानाई, मसलहत के शैदाई, राहे गुमराहा क्या है तुम ना जान पाओगे। जख्म कैसे छिलते हैं, दाग कैसे जलते हैं, दर्द कैसे होता है, कोई कैसे रोता है। आह क्या है, फगा क्या है तुम ना जान पाओगे। अजनबी छत तले वो पूरी आंखें खोले रात के अंधेरों में खुद को खोज रही थी। दबीज पर्दों की घनी तह के बावजूद उसके दिल को अंदाजा था कि अब सूरज एक बार फिर अपना शुरू होने को है। वो सुबह खेसी की आती थी, मगर उसका दिल चाहा था कि रात तवील हो जाए, सहर ना हो। हमेशा की तरह उसकी याद से वाबस्ता पहली सोच ने उसके दिल पे काई की तरह कब्जा जमा लिया था। ये याद हमेशा उसकी समंदर जैसी आंखों में तुगयानी मचाए रखती थी, जो उसे बेकल कर देती थी और उसका वजूद अनदेखे ज़लज़लों की सद में रहता था। उसका नाम नीलमा अरमान था और उसकी शनाख्त ये थी कि वो एजाज बाजवा की मुतनाज़ा जायदाद थी। कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था। एसी की सर्द लहरें नींद के हलकोरे बख्श रही थीं, मगर वो मदहोशी में मस्त बुनूदगी और एजाज बाजवा को आराम और सुकून पहुंचाने में कतई नाकाम रही थी। उसने खाली तकिए पे हाथ मारा था। वो बेकल सा उठा था। नीलमा कहाँ थी? वो क्यों नीलमा को खोने से डरता था? वो जो घाट घाट का पानी पीता था, मगर इस मर्तबा एक खोई हुई वहशत ज़दा हिरनी उसकी घाट पर आई थी। फिर उसने लंगर उठा दिए थे, मगर नीलमा अरमान ने अपने दिल के खाते न जाने किसके नाम से भर रखे थे। हर लहजा उसका ख्याल रखने वाली नीलमा अरमान के दिल के किवाड़ उसके लिए बंद थे। वो कम खसारे में न थी। जिसके दिल का मोल बहुत कम लगा था, जिसके हाथ वो बिकना चाहती थी, वो अनमोल था। वो जुगनी थी जो रूही के टीलों में सर्द रात में अपने मुंजमे दिल के साथ जी रही थी। उसने खाली तकिए पे हाथ मारा था। पागल। सर्द कमरे में एक सवाल मुर्तइश हुआ था, क्या जो मोहब्बत करता है वो पागल होता है? आसमान पर तन्हा चांद समंदर को पागल करता है, या फिर अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करता है, या समंदर खुद ही पागल होता है? फिर समंदर और चांद दोनों दीवाने होते हैं, या वो सब लोग दीवाने होते हैं जो खुद को फरजाना समझकर मोहब्बत करने वालों को दीवाना कहते हैं। वो 2 बजे की चिलचिलाती धूप में कॉलेज से निकली थी। फाइल साथ वाली सीट पर फेंक कर उसने थके हारे अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की थी। पहले 2 पीरियड, फिर आखिरी 3 मुसलसल क्लासेस लेना। अजीब टाइम टेबल है। उसने बड़बड़ाते हुए गाड़ी रश में से निकाली। मोबाइल की बीप पर वो कोफ्त सदा हुई थी। सबरीना का नंबर देखकर उसने मोबाइल साइड पर रख दिया। फोन मुसलसल आ रहा था। नीलमा ढिठाई का मुजाहरा कर रही थी, मगर फोन बंद नहीं हुआ था। क्या है, तुम्हें चैन नहीं है? वो फाड़ खाने वाले लहजे में सबरीना पर चढ़ दौड़ी थी। अरे, आप तो बहुत गर्म हैं आपी। मेरे पास एक गर्मा गर्म खबर है। साद आ रहा है आज। वो इतनी पुरजोश थी गोया अमेरिका ने मुसलमानों की दुश्मनी तर्क कर दी हो, या पाकिस्तान में सब गरीब अवाम सियासतदानों से ज्यादा अमीर हो गए हैं। सियासतदानों की डिग्रियां असली निकल आई हैं। उसका मतवाला सा जोश उसकी आवाज में नुमाया था, जिसको महसूस करके वो मुस्कुराई थी। सरप्राइज दिया है उसने और कहा है जनाब 6 बजे तक पहुंच रहे हैं। मजाल है जो हवा भी लगने दी हो। तुम्हारी तो चैटिंग होती रहती है उससे, फिर उसने तुम्हें नहीं बताया? बिल्कुल नहीं। अच्छा,
ملتے ہیں شام میں۔ پھر اس نے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ کر گاڑی مین روڈ پہ ڈال دی تھی۔ فرح چچی بھی بہت خوش ہوں گی، مگر ان کا مینیو تو میرے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا سوچا ہوگا، وہ سوچ کے گرداب بن رہی تھی۔ پھر یہی ہوا تھا، ساری دوپہر وہ چچی کے ساتھ مل کر انواع اقسام کے کھانے بناتی رہی تھی۔ میٹھے میں زردہ سعد کو بہت پسند تھا۔ اس کو دم لگا کر وہ فارغ ہوئی تھی کہ سبرینا چلی آئی۔ ارے بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ نیلما اس کی آؤٹ لک دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ ابھی پارلر سے آ رہی ہوں، نیا ہیئر کٹ اچھا لگ رہا ہے نا؟ بہت اچھا، نیلما نے بے ساختہ اسے سراہا تھا۔ آپ ایئرپورٹ چل رہی ہیں پھر؟ مگر اب تو سب نکلنے والے ہیں اور آپ کا حلیہ تو ماسیوں والا ہو رہا ہے، وہ خود ہی اندازے لگا رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی ہوں۔ وہ آرام سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، جہاں عذرا جہاں اس کی منتظر تھی۔ پچھلے کتنے سالوں سے فالج کا شکار ان کی ساری ذمہ داری نیلما پہ تھی۔ دن کے وقت اس نے ایک نرس کی خدمات لے رکھی تھی، مگر کالج سے آنے کے بعد وہ خود ہی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ارمان کے جانے کے بعد وہ فالج کا شکار ہوئی تھی۔ تب سے ان کی کفالت کی ذمہ داری سلطان احمد کی ذمہ داری تھی، وہ بھی شاید اس لیے کہ ان کی فیکٹری کے معاملات مشترکہ تھے۔ نیلما اور سعد ان کی واحد اولاد تھے۔ سبرینا ان کے پھپھو کی بیٹی تھی۔ سعد اور سبرینا تقریباً ہم عمر تھے، جبکہ نیلما ان سے برسوں کا فرق رکھتی تھی۔ سعد نے لندن سے کئی طرز کی تعلیم حاصل کی تھی، سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ماسٹرز ان بزنس ریسورس مینجمنٹ کی ڈگریز لے کر وہ ملک واپس آ رہا تھا۔ اسی لیے آج احمد پیلس میں زندگی اور خوشی باہم رقصاں تھی۔ فرح چچی نے اصرار تو کیا تھا ساتھ چلنے کو، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ امی اکیلی ہو جائیں گی چچی؟ امی کو پرہیزی کھانا کھلا کر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، جہاں آنے والی شام دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ وہ کتنی دیر تک چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے ریلنگ کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ آج کل وہ عجیب قنوتی سی ہو رہی تھی۔ شادی اس کا بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ بیٹا میں کب تک تمہارا سہارا بنوں گی؟ آج ہوں کل نہیں ہوں گی، اسرا خاتون وقتاً فوقتاً اپنی بے بسی کا اظہار کرتی تھی۔ مختلف خواتین اسے پرکھ کے جاتی تھی جیسے وہ کسی منڈی کا حصہ ہو، روز اس کا مول لگتا ہو، مگر وہ بے مول ہو۔ کسی کو اس کی بڑھتی عمر نظر آتی تھی، کوئی اس کی جاب پر اعتراض کرتا تھا، کسی کو دبتے رنگ پہ اعتراض۔ اتنے اعتراضات کے ساتھ اسے لگتا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ بے مول ہے، نہ کوئی حرف تسلی نہ حرف تشفیع، وہ بے سائباں تھی۔ سلطان چچا اس سے بے حد پیار کرتے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے، مگر باپ کی کمی کون پوری کر سکتا تھا؟ اتنی کمی کے باوجود وہ جی رہی تھی، بھرپور اعتماد کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ فرح چچی اس کی دوست کی طرح تھی، انہی ننھے منھے قمقموں کے ساتھ وہ زندگی کے اندھیروں میں روشنیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ خوشی خاموش در و دیوار سے پھوٹنے لگی۔ ایک ساتھ کے آنے سے کتنی رونق لگ گئی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ سوچتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ ارے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو ماشاءاللہ سے، اسے دیکھ کر بے ساختہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتی تھی۔ اور آپ بالکل ویسی کی ویسی ہیں، پتہ ہے میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں؟ کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی تھی۔ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ سبرینا نے فوراً پوچھا تھا۔ نہ دیدی دیکھ لینا، کھانے میں کیا ہے، مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ صوفے کو پھلانگتا ہوا کچن میں گھس گیا تھا۔ ابھی بھی بچہ ہی ہے، وہ روبینا پھپھو کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میں چلتی ہوں، پھر صبح کالج جانا ہے۔ ارے بیٹا جانی کھانا تو کھا کے جاؤ، روبینا پھپھو نے اسے روکا تھا۔ کھانا میں کھا چکی ہوں پھپھو، اس نے سہولت سے انکار کیا تھا اور دروازہ وا کر کے باہر نکل آئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بوگن ویلیا کی بیل پر ہاتھ پھیر رہی تھی جو سیڑھیوں پہ اپنے پھولوں کی بیلیں ڈال رہی تھی۔ وہ ٹھٹک کے رکی تھی، اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایک ناگواری کا احساس ہوا جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی تھی۔ کھانا کھائے بغیر اور ساتھ سلطان سے پوچھے بغیر کدھر؟ تمہاری یہ مجال؟ خیر وہ تو بات کی بات ہے، میں ذرا آنٹی سے مل لوں۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا۔ اسے اچھا لگا تھا جب اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی معذور ماں کو بھی اہمیت دے رہا ہے، مگر خوشی ختم ہو گئی تھی جب اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ نیلما ذرا اوپر آنا۔ نیلما؟ حیرت کا جھٹکا لگا تھا اسے۔ مجھے اسے بتانا پڑے گا کہ مجھے نیلما آپ ہی کہنا چاہیے۔ وہ عذرا جہاں کے کندھے پہ سر رکھے ان کے ساتھ لیٹا تھا، اچھا لگا تھا اسے۔
तुम बिन बुलाए मेहमान, चची तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो। देखा ताई, घर से निकाल रही है ये मुझे। नहीं निकाल रही, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जा रहा हूँ और तुम्हारा खाना भिजवा रहा हूँ, क्या याद करोगी? वो एक लम्हे में दरवाजे से बाहर था और दूसरे लम्हे उसे वो लॉन में नजर आ रहा था। छलावा है, ये बचपन में भी निचला नहीं बैठता था, अभी भी वही हाल है, वो हंसते हुए बता रही थी। कमरे के पर्दे बराबर करके वो पलटी ही थी। ये हैरत का तीसरा झटका लगा था। सबीन ट्रे उठाए खड़ी थी। नीलमा बीबी, आपका खाना। अरे मुझे भूख नहीं है, मैं वरना वहीं खा के आती, मगर साद साहब ने कहा है कि खाना देकर वापस आओ। अच्छा, रख दो। असरा खातून ने बरवक्त मदाखलत की थी। ये साद है या भोचाल? वो हंसते हुए ट्रे को सामने रखकर खाना खाने लगी थी। रात का खाना वो अक्सर खोल कर जाती थी, मगर आज वो खुशी खुशी खा रही थी। साथ साथ निवाले बनाकर असरा खातून के मुंह में डाल रही थी। अम्मी, पता है आपको, साथ ज्यादातर मेरे पास ही रहता था, मेरे पीछे पीछे नीली नीली करता। मैं भी उसे एक गुड्डा ही समझती थी। फिर उसको एबीसी लिखना भी मैंने ही सिखाया था। इसीलिए उसकी हम लोगों से इतनी गहरी अपनायत है। होमवर्क तो मेरे अलावा तो किसी से करता ही नहीं था। चची को याद ही नहीं होता था कि साथ कहाँ है। एक तरह से यहाँ ही पला बढ़ा है, तो इसीलिए अजनबियत महसूस नहीं करता बिल्कुल भी। और मुझे भी तो बेटों की तरह अजीज है, उन्होंने तायीद की थी। मुझे भी बहुत अजीज है अम्मी, उसने सुकून से प्लेट साफ करते हुए कहा था। कुदरत बाज़ औक़ात हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज को रिकॉर्ड कर लेती है। हमारा कौल हमारे सामने मुजस्सम शक्ल में आकर खड़ा हो जाता है। आलिया तो साद को देख के हथेली पे सरसों जमाने की फिक्र में है। फरा चची उसे हंसते हुए बता रही थी। कह रही थी कि सबरीना पेपर दे तो साथ ही तारीख मुकर्रर कर दें। वो दोनों लॉन में वॉक कर रही थी। उसकी फरा चची से खासी अटैचमेंट थी, वो भी हर बात उससे शेयर करती थी। वो इन्हमाक से उनकी बात सुन रही थी। अच्छी बात है ना चची, साथ भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में है। आप बस अब सब बातों को छोड़ें और उनकी शादी की तैयारी करें। मगर जानी, तुम उनसे बड़ी हो, पहला हक तो तुम्हारा है। पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर उनकी। मैं कल ही से। चची, आपको अम्मी का पता है ना, नीलमा ने उनकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। आप पहले सबरीना और साद का तो सोचें। उसने बड़े प्यार से उनके कंधों के गिर्द बाजू हमाइल कर दिए थे। अरे यहाँ तो प्यार के अमली मुजाहरे हो रहे हैं। साद ने दूर ही से फिक्रा चुस्त किया। तुम दूल्हा मियाँ बाकी बातें छोड़ो और अपनी शादी की तैयारी पकड़ो। मतलब मेरी शादी हो रही है? रियली मामा, किससे? वो इश्तियाक से पूछ रहा था। वन एंड ओनली सबरीना इफ्तिखार, नीलमा ने बाआवाज़ से बुलंद कहा। किसने फैसला किया? वो एकदम संजीदा हुआ था। सब बड़ों ने भई। चचिया उन्हें उलझता छोड़कर अंदर चली गई थीं। ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं खुद सोचूंगा मुझे किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, वो कतायत से बोला था। क्यों, तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी है? वो राजदारी से पूछ रही थी। तुम्हारा मसला नहीं है, वो एकदम रूड हो गया। मैं एक तो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रही हूँ और तुम हो के। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो और दूसरा मुझसे तमीज से बात किया करो। ये क्या तुम लगा रखी है? आप ही कहा करो मुझे। जस्ट शट अप। वो एकदम उठकर तेज तेज कदमों से अंदर बढ़ गया था। वो जहां की तहां बैठी रह गई थी। बदतमीजी से बात की मुझसे? वो कितनी देर तक नमज़दा आंखों से माहौल का हिस्सा बनी रही थी। मुझे उसके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। चची जाने और उनका काम, मुझे क्या जरूरत है पराए फड्डे में। गले में फंदा सा लग गया था। सुबह सवेरे उसने बैरूनी दरवाजा खोला तो हैरत का झटका लगा था। आई एम सॉरी का निहायत खूबसूरत कार्ड दरवाजे पे चस्मा था और रंग बिरंगे तरोताजा फूल दीवार के साथ महक रहे थे। मैं सारी रात सो नहीं पाया। जो मैंने कहा उसके लिए सॉरी। जो दिल के मकीन हो उन्हें सानवी रिश्तों की जरूरत नहीं होती। कार्ड पे लिखे लफ्ज अंगारा बनकर उसे खाकसर कर गए थे। उसका दिल चाहा कि कार्ड के पुर्जे पुर्जे कर दे और फूलों को रेजा रेजा कर दे। और साथ सुल्तान बच्चा, स्टूपिड। नीलमा को कभी गुस्सा नहीं आया था, मगर इस वक्त वो गुस्से से पागल हो रही थी। ये देखें आपके चहीते के काम। वो असरा खातून से लड़ रही थी, मगर उसका गुस्सा असरा खातून को मुस्कुराते देखकर हैरत में गुम हो गया था। अम्मी,
آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں اس سے اتنے سال بڑی ہوں اور اس کی شادی سبرینا سے طے ہے۔ اپنے غصے میں وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ مسلسل زیر لب مسکراتی رہی تھی۔ تمہاری تو میں خبر لیتی ہوں، ملو تو ذرا، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ او ہیلو، تو آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی، اسے دروازے میں ایستادہ دیکھ کر رک گئی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ وہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کون سی محبت؟ تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے کتنے سال؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ عورت بڑی ہو اور مرد چھوٹا تو شادی نہیں ہو سکتی۔ شادی؟ تمہارا تو دماغ خراب ہے، ہٹو پرے یہاں سے۔ غصہ بھول کے سراسیمگی کا شکار ہوئی تھی۔ سبرینا سے شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ احمق انسان، کس نے کہا ہے؟ میری شادی نیلما ارمان سے ہوگی۔ تم بولو ہاں یا نہ، جلدی بولو، ورنہ میں ریلنگ پہ کھڑا ہو کے کہوں گا کہ مجھے نیلما ارمان سے محبت ہے۔ فضول بکواس مت کرو اور ہٹو آگے سے۔ پھر بولو ہاں یا نہ۔ وہ راستہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ لاؤ یہ کپ مجھے پکڑا دو، تم آگے ہی اتنی سی ہو، اتنا بوجھ کیسے اٹھا رہی ہو؟ وہ پہلے ہی اس کی بے باکی سے خائف ہو رہی تھی، کپ اسے تھما کر باہر نکل گئی تھی۔ سارا غصہ ہلکے سے خوف اور حیرت میں بدلا تھا۔ یا اللہ، میں اس لڑکے کو کیسے سمجھاؤں، بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کے کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ کیا ناشتہ، کیا چائے، وہ عذرا خاتون کے ساتھ بیٹھا اسی کے کپ سے سپ لے رہا تھا۔ تائی اماں پھر بولی، میرا ساتھ یا اس اکھڑ لڑکی کا؟ بیٹا کہتی تو وہ صحیح ہے، تم لوگوں کی عمروں میں اتنا فرق ہے۔ ارے چھوڑیں، یہ کیا فضول اور مزاح کا خیز بات ہے، میں ایسی باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتا۔ مجھے اس سے محبت ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، دیٹس آل۔ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں بھی دے گا تو بھی میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ بی بریو ڈیئر۔ وہ 2 چھلانگوں میں کمرے سے باہر تھا۔ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ کالج سے واپس آ کر اس نے عذرا خاتون سے اس کا احوال سنا تھا۔ امی، اس کا دماغ بالکل خراب ہے اور خبردار جو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کے چائے کا مگ تھامے وہ باہر نکل آئی تھی۔ پیلی سی دھوپ میں وہ ریلیکس ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ ہلکی ہوا کے جھونکے اس کے گرد رقصاں تھے۔ چائے بہت پسند ہے تمہیں؟ وہ اس کے ساتھ آگے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو چائے سے چڑ ہو گئی تھی، مگر تمہاری خاطر پینے لگا ہوں۔ وہ خائف ہو رہی تھی مگر حد درجے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ تمہیں نہیں پسند تو نہ پیو، صاف بات ہے، وہ اکھڑ لہجے میں بولی تھی۔ مگر میں پیوں گا، تمہاری خاطر۔ میری خاطر اور کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی۔ اس کا لہجہ کھوکھلا نہیں تھا۔ تو سبرینا سے شادی کرو آرام سے۔ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، تم ٹینشن نہ لو، چوڑیاں بہت پیاری ہیں تمہاری۔ اس نے یکایک اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور چوڑیوں سے کھیلنے لگا تھا۔ جس بس ہوتے اس نے ہاتھ نیچے کھینچا تھا۔ تمہیں یاد ہے نیلما، بچپن میں بھی ان چوڑیوں سے کھیلا کرتا تھا، اور تمہیں پتا ہے ان چوڑیوں کی دھن نے پھر کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک تمہاری خوشبو اور ایک چوڑیوں کی آواز، میں ان سے پیچھا کیسے چھڑاؤں؟ جذباتیت، بچپن، دماغ خراب، فضول باتیں، سب باتیں بگولا بن کے نیلما ارمان کے گرد محو رقص تھیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے مگ پکڑے باقی ماندہ چائے کے سپ بھرنے لگا تھا۔ یہ ہاتھ بچپن میں بھی میں ہی تھاما کرتا تھا، اب بھی میں ہی تھاموں گا۔ بتاؤ، کوئی اور پکڑ سکا اسے؟ وہ جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پہلا عشق بھی میرا ہے اور آخری بھی میرا ہی ہوگا۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کے اٹھ گیا تھا۔ عصر کی اذان کی آواز، مدھم پڑتی دھوپ، سات سلطان کی اپنائیت کا احساس، کمزور پڑتا دل اور گہرے اور مشکل حالات کی ضرب۔ نیلما ارمان بے دم سی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے لیے چائنیز رائس بنا رہی تھی۔ سبزیوں کو فرائی کر کے رکھتے ہوئے ان کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر خوشگواریت کا احساس ہو رہا تھا۔ خوبصورتی آپ کو ہر حال میں متاثر کرتی ہے۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ لمحہ بھر کو کانپ گئی تھی مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ زیادہ نہیں، بس یہ رائس ہیں اپنے لیے، میں زیادہ اہتمام نہیں کرتی۔ کیوں؟ موٹاپے کا خوف ہے؟ وہ اسٹول گھسیٹ کے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور آپ ہی کہا کرو مجھے تم۔ اس کا لہجہ بہت کھوکھلا سا تھا۔
इधर मेरी बात सुनो। आंच हल्की करके वो उसे लाउंज में ले आया था। उसका हाथ पकड़े पकड़े उसने दीवार की आईने के सामने ला खड़ा किया था। कितनी बड़ी लग रही हो मुझसे कि तुम्हें मैं आप कहूं? जाहिरी शक्ल हमेशा धोखा देती है, वो धीरे से कहकर पलट गई थी। वो अब उससे ही नहीं, खुद से, अपने वजूद से नजरें चुरा रही थी। साद, फजूल बातें मत किया करो। साद सुल्तान है मेरा नाम, आइंदा मुझे इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए। मुस्कुराहट उसके लबों पे हल्की सी छप दिखाकर गायब हो गई थी। कंजूस लड़की, मुस्कुराने में भी कंजूसी करती हो। चलो बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं। तुम तमीज से सबरीना को बुलाओ और उसके साथ जाओ। मैं खाना बना रही हूँ। सबरीना किसी सब्जी का नाम है? ये सब्जियां, इनमें से किसी एक सब्जी का नाम? इस गाजर का, इस शिमला मिर्च का, इस गोभी का? उसके लहजे में क्या था? वो पहले दम बखुद उसे देखती रही, फिर हंसती थी। कैसी हंसी थी ये, कैसी हंसी थी ये। वो जब उसका चेहरा देखती थी, हंसी का गुब्बारा फूट पड़ता था। साथ, प्लीज मुझे खाना बनाना है, तुम अंदर चले जाओ अम्मी के पास। उसके इल्तिजाइया लहजे पे वो निसार हो गया था। जो हुक्म, सर आंखों पर। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अंदर आई थी। बेपनाह खामोशी थी। शायद वो चला गया था। अम्मी सो रही थी। बेडरूम में दाखिल हुए वो ठिठक गई। उसका कंबल ओढ़े उसकी डायरी पढ़ रहा था। साथ, कितनी बदतहजीबी, बगैर पूछे मेरी पर्सनल डायरी है। क्या पर्सनल? तुम नीलमा अरमान, मैं साद सुल्तान। क्या पर्सनल है? प्लीज। वो सफात पढ़ रहा था जो कल लिखे गए थे रात की तारीकी में। मगर क्या करूं इस अपनायत का, जो इन सारी बातों, हमारे हालात के बावजूद मुझे उससे महसूस होती है। सारी सुर्खी उसके गालों पे सिमट आई थी, जैसे सरेआम उसकी कोई खामी खुलकर सामने आ गई हो। शर्मिंदगी का बोझ उसके सर पर पड़ गया था। बहुत शर्मिंदगी नहीं है डियर। वो उसके साथ बैठ गया घुटनों के बल। ये मोहब्बत नहीं है, अपनायत है बस। मैंने बचपन में तुमसे खेला है तो गुड्डा था ना मैं तुम्हारा, तो तुम्हारा ही हूँ। वो कंधे उचका के बात को हवा में उड़ा रहा था। अच्छा जाओ, चची बुला रही होंगी तुम्हें। मामा क्लब गई हैं, तुम उनकी फिक्र ना करो, रात 9 बजे तक आएंगी। पापा भी जिम खाना जाते हैं ऑफिस के बाद। साथ, प्लीज, तुम्हारी बात सबरीना से तय है, वो अपनी धुन में कह रही थी। अगर मैं कहूँ मेरी बात तुमसे अजल से तय है तो? फिल्मी बातें मत करो, इतने साल बड़ी हूँ मैं तुमसे। लोग जीना अजीरन कर देंगे, फराह चची भी। चलो जाओ तुम यहाँ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कितने छोटे थे? 15 साल। मगर कितनी खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजारी उन्होंने। अज़वाजी जिंदगी, इतने मुश्किल लफ्ज। लंदन में रह के तुम्हें याद रहे? वो अपने कल के कपड़े मुंतखब कर रही थी। मेरा दोस्त बहुत गाढ़ी उर्दू बोलता था, वहाँ मेरा रूममेट भी था, मुझे भी आदत पड़ गई। गर्लफ्रेंड भी थी तुम्हारी कोई? वो पलट के पूछ रही थी। और से देखो मुझे, लड़कियां नहीं मरती होंगी मुझ पे? बहुत खूबसूरत खामोशी का एक लम्हा था जिसकी जद में आई थी। जब अपने सारे ख्वाब किसी को सौंपने को दिल चाहता है, क्यों दिल चाहता है उनकी ताबीरें उसे एक शख्स से मुंसलिक हो। नीली, अम्मी की आवाज सुनकर वो भागी थी। अलमारी के पट खुले छोड़ करके काफी देर के बाद उनको अटेंड करने के बाद वो वापस आई थी। बलोची कढ़ाई वाला ब्लैक सूट प्रेस करके हैंग कर दिया गया था। एक चिट पड़ी थी, साथ में हो रंग बिरंगी चूड़ियां भी। खामोशी के दरमियान कितनी देर तक वो चाही और अनचाही बातों का असर महसूस करती रही थी। क्या करूं? वो टेरेस पे निकल आई थी। वो गाड़ी के साथ खड़ा मोबाइल पे किसी से बात कर रहा था। उसकी तरफ देख के हाथ लहराया था उसने। जवाबी मुस्कुराहट उछालकर उसने दूर तक टमटमाती रोशनियों को देखा था। शायद मेरी जिंदगी में भी रोशनियां ही रोशनियां हैं। अब अंधेरों की हुक्मरानी खत्म होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशकिस्मत शरीके हयात की मिसाल देकर नीलमा अरमान को बेमोल खरीद लिया था। वो गर्म चादर अपने गिर्द लपेटती हुई अंदर चली आई थी। फराह चची ने उसे बुलवाया था। वो अपनी टेस्ट फाइल स्टडी टेबल पे रख के अम्मी को बता के नीचे चली आई थी। वहाँ सबरीना और रुबीना पप्पो भी थी। ब्लैक कढ़ाई वाला सूट और हमरंग चूड़ियां। खैरियत है ना? वो मुस्कुराते हुए वहाँ माहौल का हिस्सा बनी थी। अरे जनाब साहब सबके लिए तहाइफ लाए हैं, आओ देखो, फराह चची तफाखुर से कह रही थी। सुल्तान चचा भी हल्के से मुस्कुरा दिए थे।
सबरीना के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स। भाई मुझे पता ही नहीं था नीलिमा का शौक कैसा होगा, तुम्हारे लिए यहीं से ले लूंगा कुछ। उसे क्यों इतना दुख हुआ था? इट्स ओके साद, बहुत बुरी बात है साद, तुम मुझसे पूछ लेते। फराह चची को भी शर्मिंदगी होने लगी थी। तुम मुझसे पूछ लेते? रोज चैट करती थी मैं तुमसे, मैं तुम्हें बताती कि नीलिमा आपी को पुराने स्टाइल के कपड़े पसंद हैं, रीडिंग करता सूफियाना म्यूजिक की सीडीज वगैरह वगैरह। सबरीना भी छेड़ रही थी। सबरीना बस भी करो, फूफो को यकयक गुस्सा आ गया था। मैं अपनी बेटी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करूंगी, तुम दोनों देखते रह जाओगे। वो बड़े एतमाद से उनकी तरफ विक्ट्री का निशान बनाकर चली आई थी। उसे पता था अब फराह चची साथ की खूब खबर लेंगी। उसे पता था कि सबरीना को चॉकलेट्स पसंद हैं। वो उसके लिए चॉकलेट्स लाया था, मगर उसे याद ही नहीं था कि मुझे क्या पसंद है। वो ढीले ढीले कदमों से सीढ़ियां चढ़ गई थी। अम्मी के साथ ड्रामा भी खामोशी से देखती रही थी। फिर वो टेरेस पे आके बैठ गई थी। क्या हुआ है? वो उसके साथ आके बैठ गया था। सबरीना चली गई? जी नहीं, वो खाना खा रही है। एक बात बताओ, कभी हो सकता है कि मैं नीलिमा अरमान को भूल जाऊं? तो झूठ क्यों बोला? वो रुख फिर गई थी। अच्छा देखो तो क्या लाया हूँ। स्याह मखमली डिबिया में एक खूबसूरत सा नेकलेस था, इतना नाजुक और खूबसूरत कि वो बेसाख्ता रद्द अमल का इजहार कर गई थी। बहुत खूबसूरत है, मगर एक शर्त है, मैं खुद पहनाऊंगा। नहीं, वो एकदम सिमट सी गई थी। तुम्हारे हकूक अपने नाम करवा लूं फिर? राइट, फजूल बातें मत किया करो। इट्स ओके। वो एकदम उठ के चल दिया था। वो खुद अंदर जाके अजरा खातून को वो नेकलेस दिखा रहा था। वो अंदर नहीं गई थी और अच्छा ही हुआ था, सबरीना आ गई थी। नीलिमा आपी, आपने माइंड तो नहीं किया मेरी बातों का? अब ये बदतमीज एक्सक्यूज करने आया है। फराह चची ने उसको खूब डांटा कि उनकी चहेती नीलिमा के लिए कुछ भी नहीं लाया। वो आवाज बना बनाकर उनकी नकल उतार रही थी। वो हंस पड़ी थी। वो भी आ गया था। चलो आइसक्रीम खाने चलें। चले नीलिमा आपी, वो अम्मी को बता के आ गई थी। वो जानबूझ के आहिस्ता चल रही थी ताकि सबरीना उसके साथ आके बैठ जाए, मगर वहां वो तमाशा बनाए खड़ा था। वो बड़ी हैं, उनका एहतराम करो, वो आके बैठेंगी। नहीं साथ, सबरीना को बैठने दो। वो तहम्मुल मिजाजी से पीछे बैठ गई थी। सबरीना साथ को ड्राइव करते हुए बेहद तंग कर रही थी। वो भी हंस रहा था। मुख्तलिफ स्ट्रीट लाइट्स के साए उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। वो बेहद रिलैक्स होकर बैठी थी। गाड़ी साइड पे पार्क करके वो और सबरीना उतरे थे। चलो आओ, वो खिड़की के पास आया था। नहीं, तुम मुझे यहीं भिजवा दो, तुम लोग जाओ प्लीज। हाँ ठीक है ना साद, आप ही नहीं आना चाह रही तो रहने दो। सबरीना चाह रही थी कि वो ना आए। वो एकदम पलट गया था। तकरीबन 5 मिनट के बाद उसे मैसेज मौसूल हुआ था। चांद की चांदनी जैसी लड़की अजीब ही है। थोड़ी देर में वो दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़े आते नजर आए थे। वो भी अपनी आइसक्रीम साथ ले आए थे। सबरीना का मूड कदरे ऑफ था। पता नहीं मैसेज कैसे भेजा मुझे। एक अजीब से एहसास ने उसका अहाता किया था। दोनों साथ चलते बेहद अच्छे लग रहे थे। उसने भी एक पैगाम उसे भेज दिया, नाइस कपल। आइसक्रीम नीलिमा को देकर सबरीना भी मजे से खा रही थी। वो मैसेज पढ़ रहा था। क्यों नहीं खा रहे, क्या मसला है? सबरीना उसका कंधा हिला रही थी। तुम खा लो मेरी भी। मूड बेहद ऑफ हो गया था उसका। गाड़ी चौथे गियर में चली थी और घर के पोर्च में ही जाकर रुकी थी। वो आइसक्रीम कप्स सबरीना को देकर उतर के चला गया था। क्या हुआ इसे? अजीब हवा के घोड़े पे सवार है ये लड़का बिल्कुल। आइसक्रीम खिलाने लेकर गया था। सबरीना मुसलसल बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ है? फराह चची ने भी उसकी तूफानी रफ्तार को देखा था। होना क्या है, जनाब के मिजाज ही नहीं मिलते। हैरी चार्ल्स कहीं का। सबरीना का गुस्सा ठंडा होने में नहीं आ रहा था। तुम्हें भी नहीं पता नीलिमा? फराह चची उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। नहीं, जब मुझे नहीं पता तो इन्हें क्या पता होगा। वो झुंझला गई थी। नीलिमा ने उसकी हद दर्जे खुदा एतमादी को देखा था। ड्राइवर से कहें मुझे छोड़ दे मामी। वो बाहर निकल गई थी। दोनों ही सर फिरे हैं, क्या बनेगा इनका। चलो मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नीलिमा जरा तुम खाने का पूछ लो, तुम्हारी बात सुन लेता है। उसने दरवाजा हल्के से नॉक किया था। क्या है तुम्हें? उसकी आवाज हल्की हो गई थी। जहे नसीब, वो उठ के बैठ गया था। क्यों रूड हो रहे हो इतना? पहले मेरे साथ नहीं बैठी तुम, फिर गुड कपल। तुम कौन होती हो रिमार्क्स पास करने वाली? मैं नीलिमा अरमान।
اس کی اصلی خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سعد سلطان کے معاملے میں ہر تفاوت کو پاٹ کر اس کا دل اس کے مد مقابل ڈٹ گیا ہے۔ اور میں سعد سلطان گڈ کپل ہے نا؟ وہ قہقہہ لگا کے ہنسا تھا۔ کھانا کھاؤ گے؟ ہاں، اگر تم کھلاؤ گی تو۔ کھانا گرم کروا کے اس کو اپنی موجودگی میں کھلا کے وہ برتن رکھوا کے اوپر آ گئی تھی۔ امی، کھانا کھایا آپ نے؟ ہاں، فرح نے بھجوا دیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں اب۔ آئس کریم کھانے گئے تھے ہم۔ انجوائے کیا میری بیٹی نے؟ جی۔ ایک بات کہوں نیلی؟ جی۔ اس نے خاموش ہو کے ان کی شکل دیکھی تھی۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ مولا میری بیٹی کو قدر کرنے والا شہزادہ دے جو اس سے بہت محبت کرے۔ اب خدا شہزادہ دے تو اسے واپس مت لوٹانا۔ امی، آپ کو پتا ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ لڑ سکتا ہے تمہارے لیے، باقی میں جتنی کوشش کر سکتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، جانے کیا سوچ رہی تھی؟ کیا ہوگا؟ کمرے کی لائٹ بجھانے تک یہ سوچ گیلی ریت کی طرح اس کے ذہن سے چپکی رہی تھی۔ آج کالج میں بھی کسل مندی چھائی رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہی اس کی نظر سبرینا اور سعد پہ پڑی تھی۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے اپنے اپنے سیل کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کچھ فائلز ٹرانسفر کر رہے تھے۔ ہیلو نیلما آپی۔ ہیلو، وہ سنجیدگی سے کہہ کر پاس سے گزرنے کو تھی کہ اس کا ہاتھ سعد کی گرفت میں آیا تھا۔ ادھر ایک چیز دکھاؤں میں آپ کو؟ کیا؟ وہ متذبذب ہو کے رک گئی تھی۔ وہ اپنا سیل اس کی طرف پڑھا رہا تھا۔ اس کی نظریں عبارت پہ جم گئی تھیں۔ نیلما جی، میں پاگل ہوں آپ کے لیے۔ اچھی ہے نا؟ ہاں۔ سبرینا کے سامنے وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ نیلما جی، میں پاگل ہوں کا پیغام اسے کچھ سیکنڈز میں سیل پہ موصول ہو گیا تھا۔ بڑے بے ایمان ہو تم، پہلو میں کوئی اور، دل میں کوئی اور۔ وہ جلی بھنی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ امی کو سلام بھی لٹ مار انداز میں کیا تھا۔ لگتا ہے آج گرمی بہت زیادہ ہے باہر۔ عذرا خاتون اپنے طور پر قیاس آرائی کر رہی تھی۔ جی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سبرینا اس کے ساتھ ہے، وہ اوپر نہیں آئے گا۔ سبرینا اور فرح چچی اوپر چلی آئیں۔ بھابی، اس سنڈے کو ہم سب فیکٹری جا رہے ہیں، سعد کے ساتھ پکنک بھی ہو جائے گی، اور سعد کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو بھی لے کے جائے گا۔ ویل چیئر ہوگی نا؟ نہیں، تم سب لوگ جانا فرح، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ بھابی، آپ کو پتا ہے وہ کتنا ضدی ہے، لے کر ہی جائے گا۔ نیلما جانی، ہفتے کی شام کو مینیو ڈسکس کر لیں گے۔ جی چچی، اس نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا تھا۔ اسے خوشی ہو رہی تھی، امی اتنے سالوں کے بعد آؤٹنگ پہ جائیں گی، صرف سعد کی وجہ سے۔ تم سمجھاؤ نا سعد کو، اسرا خاتون ابھی تک پس و پیش سے کام لے رہی تھی۔ میں کیا سمجھاؤں، آپ کا اپنا شہزادہ ہے۔ وہ کندھے اچکا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ ان کے چہرے پہ الوہی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ انواع اقسام کے کھانے بناتے بناتے وہ تھک گئی تھی۔ حیران تھی کہ وہ ادھر نہیں آیا تھا بلکہ لاؤنج تک محدود رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ ایسے میں فرح چچی کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے۔ وہ اپنا کام کر کے ان کو بتانے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اپنا نام سن کے ٹھٹک گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ماما، انسان ہے وہ، آپ کھڑی ہو سکتی ہیں اتنی دیر گرمی میں وہاں کچن میں؟ یا آپ کی وہ چہیتی سبرینا؟ وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، اس کی ہابی ہے۔ کیا ہابی ہے؟ شی از ناٹ اے شیف۔ بس آئندہ نہیں، وہ دینوں کس مرض کی دوا ہے، دیٹس آل۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تازہ اخبار دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے بھی نظر انداز کر کے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فرح چچی باہر نکلی تھی۔ لو بھائی، تمہارے تو کچن میں داخلے پر پابندی لگ گئی، صاحب جی کو غصہ آتا ہے تمہیں کام کرتا دیکھ کر۔ ایسے ہی فضول میں، چچی مجھے پرواہ نہیں اس کی، ڈونٹ وری، آپ فریزر میں رکھ لیجئے گا، میں جا رہی ہوں۔ وہ باڑ پھلانگ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں کھانے بنانے کا؟ وہ لان میں ہی بیٹھا تھا۔ ہاں، بہت شوق ہے، ہابی ہے میری۔ چائے، کھانا، زردہ، بریانی، پلاؤ، فرائیڈ رائس، دال، چاول، یہ زندگی ہے تمہاری۔ شیف رکھوں گا میں، تم کچن میں نہیں جاؤ گی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو نہیں جاؤں گی۔ اچھا بیٹھو، میں چلتی ہوں، امی دوپہر سے اکیلی ہیں۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اس سے ہلکا سا پرے تھا۔ انہیں اکٹھا دیکھ کر عذرا خاتون نے ایک دعا کا حصار ان کے گرد باندھ دیا تھا۔
सुबह सवेरे रवाना हुए थे वो। सबरीना वगैरह ने उन्हें रास्ते में ज्वाइन किया था। वो हस्बे मामूल खामोशी से फराह चची के साथ बैठी थी। गाड़ी साथ ड्राइव कर रहा था, जबकि सुल्तान चचा कल से फैक्ट्री में ही थे। उसने असरा खातून को फ्रंट सीट पे अपने साथ बिठाया था। नीलमा को बहुत अच्छा लगा था। वो खुद उनको उठाकर ऊपर से लाया था और गाड़ी में बिठाया था। व्हील चेयर भी एहतियात से रखी थी। वो उससे मोहब्बत करता था, तवज्जो देता था उस पे, उसकी मासूर माँ का हर दर्जे एहतराम करता था। फिर और क्या चाहिए था भला। उम्र मोहब्बत की राह में सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं है। जमाना ऐसे रुकावट बनाए तो अलग बात है। दिल मिलने की बात है सारी, और दिल का मिलना भी तो कोई खेल नहीं है। ऊपर वाले की मंशा और तौफीक शामिल हाल होती है। सबरीना ने खुले पाइंचों वाली जीन्स पहन रखी थी और नीलमा ने गहरे जामनी रंग का सादा सा सूट पहन रखा था। तौबा है नीलमा अभी, आप तो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन ड्रेसिंग करती हैं। सबरीना हस्बे आदत शुरू हो गई थी। वो अजरा खातून को कमरे में छोड़कर आ रहा था। उसे सुन लिया था। गहरे जामनी रंग के कपड़ों के साथ सिल्वर रंग के बड़े बड़े बाले वो नजरों में खुब रही थी। तुम खुद क्या लग रही हो? वो मजाक कर रहा था या संजीदा था? सबरीना ने गौर से उसकी शक्ल देखी थी। क्या लग रही हूँ? कमाल लग रही हूँ। उसने तफाखुर से नजरें उसके चेहरे पे जमा दी थी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। वो खराब मूड के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई थी। चलो नीलमा, यहाँ करीब बहुत खूबसूरत जगह है, तुम्हें वो दिखाता हूँ। ढलवानी सड़क के साथ वो एक छोटी सी दीवार पे बैठ गई थी। थोड़ी देर रुको, थक गई हो? ओके। दूर तक फैली चौड़ी सड़क, खुदरू झाड़ियां और पहाड़ी सिलसिले का हद नजर एक खूबसूरत एहसास पैदा कर रहा था। वो महफ होके देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। गैर आबाद और वीरान जगहों का अपना हुस्न होता है। पथरीले पहाड़ों और दौड़ते बगुलों का भी अपना हुस्न होता है। मुतासिर कुंसी बेरहमी। उसकी आवाज सरगोशी में ढल गई थी। वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था। नीलमा अरमान उसके वीरान वजूद का आबाद हिस्सा थी। वो उसकी नजरों का इर्तकाज महसूस कर रही थी। तुम्हें पता है साद, तुम सबरीना के साथ इंगेज हो। उसके लहजे में अजीब सी बेचारगी थी। उसने उस लम्हे उस बेचारगी को शिद्दत से महसूस किया था। मगर मैं ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानता। ये मेरे अपने दिल का फैसला होगा। दिल का फैसला मोहब्बत होता तो फिर मुझे तुम्हारे ना मिलने के अंदेशे न सताते। उसने दूर से सबरीना को आते देखा था। तुम यहाँ नीलमा आपी के साथ मसरूफ हो। वहाँ फरा मामी नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सारा अरेंज उन्होंने अकेले ही किया है। तो तुम हेल्प कर देती ना? साद ने नागवारी से कहा। लफ्ज मसरूफ के मायने उन दोनों पे आया थे। तुम्हारे होते हुए उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया? हैरत है। अच्छा चलो मूड ऑफ ना करो। नीलमा आपी, आपको फरा मामी बुला रही हैं। चलो आओ आगे चलते हैं। वो उसका बाजू थाम के आगे बढ़ गई थी। वो दोनों साथ चलते हुए बहुत मुकम्मल लग रहे थे। दिल का तो काम ही ख्वाहिशों के घोड़े दौड़ाना है। पथरीली चट्टान पे उसने प्यासी रंग की चूड़ियां रख दी थी। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पे दराई थी। मगर क्या सूझा था उसे? सारी चूड़ियां उसने स्याह काली सड़क पे बिखेर दी थी। दूर तक बिखर गई थीं। अब देखती हूँ साद सुल्तान, तुम्हें मेरी जात तक वापसी का सफर याद रहता है या नहीं। सबरीना की संगत में वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह मचल रही थी। दिल अजब तरह की जिद कर रहा था। उसने नाश्ता भी फरा चची के साथ किया था। वो दोनों नहीं लौटे थे। वो आगे तक सैर करने गए हैं। फराह मामी के इस्तफसार पे बताया था उसने। रुबीना फुप्पो और इफ्तिखार फुप्पा रेस्ट हाउस में बेखबर पड़े सो रहे थे। अब ये दोनों रुबीना वगैरह के साथ नाश्ता करेंगे। तुम भी आराम कर लो नीलमा। फराह चची और अजरा खातून सस्ताने के लिए लेट गई थी। वो बाहर निकल आई थी। दिल को कहाँ कबूल रिवाजों के फैसले। दिल तो मोहब्बतों के कबीले का फर्द है। उसने साथ के मोबाइल पे पैगाम भेजा था। कमिंग की मुख्तसर सी बीप बजी थी। वो सुल्तान चचा के ऑफिस में चली आई थी। उनके स्टाफ के साथ मुख्तलिफ बातें डिस्कस करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। उसने लंच भी वहीं उनके साथ लिया था, हल्का फुल्का। एक नया तजर्बा। वो जानबूझकर साथ के मैसेजेस को नजरअंदाज कर रही थी। वो सुल्तान चचा के साथ वाली चेयर पर बैठी थी। उनके साथ अब्बा की बातें, उनकी यादें शेयर कर रही थी। वो लाल भभू का चेहरा लिए चला आया। क्या कर रही हो? कितने मैसेज किए मैंने तुम्हें? उसने सुल्तान चचा का भी लिहाज नहीं किया था, जो अपनी हैरत छुपाकर खुशगवार मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को देख रहे थे। हद होती है भाई।
वो वहीं बैठ गया था। इतना गुस्सा, क्या हुआ? वो उसकी तरफ मुड़े थे। सुल्तान चचा, आपको पता है ना, ये और सबरीना। वो झिझक रही थी। और तुम? सुल्तान चचा ने उसकी अधूरी बात को मुकम्मल करके अपनी खोज सदा नजरें उस पर जमा दी थी। नीलमा अरमान को लगा था कि कुदरत ने एक लम्हा उसको दिया है, बुज़दिली दिखाई तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे चाहने से क्या होगा चचा? आपको पता है मैं उससे बड़ी हूँ। फराह चची कभी भी आजर्दगी उसके लहजे से तो क्या, उसके वजूद से झलक रही थी। जा रही हूँ मैं। वो ढीले कदमों से बाहर निकल गई थी। सुल्तान अहमद शीशे के दरवाजे से उसका पथरीली मिट्टी जैसा वजूद देखते रहे थे। वो उनके मरहूम भाई की बेटी थी और उन्हें बेहद अजीज थी। उम्र के तफावत के बावजूद उन्होंने कभी इस नहज पे नहीं सोचा था, मगर अब वो एकदम दूसरे अंदाज से सोचने लगे थे। वो खामोशी से साइड लॉन में पड़ी चेयर में बैठी थी। कितनी देर से? मुलाजिम शाम की चाय उसे वहीं दे गया था। शाम के साए ढलने लगे थे। चलो, वो उसके सर पे खड़ा था। कहाँ? तुम्हें अगवा करके नहीं लेके जा रहा मैं। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, वो कतईयत से बोली थी। तो बैठी रहो, वो सब तो अब तक रवाना भी हो गए होंगे। कहाँ? वो यकयक उठ खड़ी हुई थी। सबरीना लोग भी और पापा मामा भी। असरा ताई को भी मैंने पापा की गाड़ी में बिठा दिया, वो रिलैक्स होके जाएंगी। रह गया मैं तो अगर मैं चला गया तो तुम यहीं रह जाओगी अकेली। वो बेनियाजी से उसे देख रहा था। यकीनन इस सारी प्लानिंग में सुल्तान चचा भी शामिल हैं। वो सोचती हुई उसके पीछे चल पड़ी थी। शर्मिंदगी ने उसका अहाता कर लिया था, मगर गाड़ी में बैठते ही उसका गुस्सा, शर्मिंदगी और वसवसे जाने कहां जा सोए। डैशबोर्ड पे गुलाबी रंग की चूड़ियां पड़ी थीं। वो उसकी जात तक का सफर तय कर चुका था। ये क्यों फेंकी थी वहां? वो इस्तफसार कर रहा था, ताकि तुम्हें वापसी का सफर याद रहे। ये लो। वो प्याजी रंग की चूड़ियां उसकी तरफ बढ़ा रहा था। गाड़ी में चूड़ियों की जलतरंग थी। मेरा ख्याल है अभी ठहर के चलते हैं। वो रिलैक्स हुए बैठ गया था। पागल हो साथ, सब क्या सोचेंगे? वो एकदम रुहासी हो गई थी। हाँ, पागल हूँ, वो कमाल इत्मीनान से बोला। साथ, तमीज से गाड़ी चलाओ, मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। क्या चाहते हो तुम? जो कहूंगा करोगी फिर? क्या? वो तौन करहन बोली थी। तुम कहो आसमान सफेद है। आसमान सफेद है। बाहर दिन है। बाहर दिन है। तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। वो किसी रट्टू तोते की तरह बोल रही थी। तुम चाहती हो ये वक्त कभी ना बीते, और तुम साथ सुल्तान से मोहब्बत करती हो। उसका जी चाहा वो रो पड़े। हाँ, मैं साथ सुल्तान से मोहब्बत करती हूँ। वो फूट फूट के रो दी थी। सारे दिन का बोझल और प्रागंदा मन दोनों मिलकर सावन की बारिश में नहा रहे थे। वो जो उसे मोहब्बत करने का फन सिखा रहा था, उसके नैन कमल की बारिश में भीग कर लफ्ज उससे जैसे रूठ गए थे। वो गंग बैठा था। प्लीज नीलमा, मुझसे गाड़ी ड्राइव नहीं होगी। मैं पागल हूँ, सच कहता हूँ, मैं पागल हूँ। नीलमा जी, मैं पागल हूँ, खुशबू से बातें करता हूँ। एक साए को छूने के लिए कड़ी धूप में पहरों जलता हूँ। नीलमा जी, सच कहता हूँ, बस आप बसी हैं आंखों में। जाने क्यों अच्छी लगती हैं, बस अपनी अपनी लगती हैं। नीलमा जी, मैं पागल हूँ। वो अपनी बेबसी का वाज़ेह इजहार कर रहा था और वो रोना भूल गई थी। उसके बाद वो कितनी देर तक कुछ नहीं बोली थी। साथ, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? अम्मी का बोझ हल्का करने हमदर्दी के किसी एहसास तले दबकर? वरना हो सकता है तुम्हें सबरीना ही अच्छी लगती हो, तुम्हें खुद पता ना हो। हैरत अंगेज तौर पर वो कुछ नहीं बोला था। सफर खामोशी से कट गया था। गाड़ी पोर्च में रुकी तो फराह चची बाहर निकल आई। इतनी मुश्किल से अजरा आपी को मैंने और तुम्हारे पापा ने गाड़ी से उतारा। तुम लोगों ने अकेले ही सफर करना था तो कम से कम उनका तो एहसास कर लेते। वो एहसास से शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई थी। गलत बात मत करें मामा, प्लीज, मैं उन्हें छोड़ आता हूँ। वो अंदर की तरफ बढ़ गया था, मगर फराह चची अंदर नहीं गई थी। वो जैसे तहैया कर चुकी थी। नीलमा, वो तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो। डियर, पता है ना सबरीना कितनी पॉजिटिव है, इतना रोई वो अभी। मैंने वैसे भी तुम्हारे चचा से बात कर ली है एजाज के लिए। उन्होंने अपने भाई का नाम लिया था और नीलमा की रूह तक लरस गई थी। वो 2 शादियां कर चुके थे और दोनों नाकाम रही थीं। दौलत बेइंतहा थी, मगर ये कामयाब जिंदगी की जमानत तो नहीं थी। वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है कि हमें साद और सबरीना की शादी कर देनी चाहिए।
वो फरा चाची के बेडरूम में खड़ी थी, मगर उसे लग रहा था कि उसके सर पे न छत है न चार दीवारी है, वो बरहना पा है। सुल्तान चचा लाउंज में बैठे थे, वो उनका सामना नहीं करना चाहती थी। पिछले दरवाजे से लॉन में निकल आई थी, वो इस वक्त किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे वो कितनी देर तक वहां बैठी रही थी। वो फराह चची ही थी जो उसे अपनी नन्ही दोस्त कहा करती थी। वो बड़े मान से उनका हाथ बटाया करती थी। ये वही फराह चची थी। उसे ना अपनी बसारतों पे यकीन था न समाअतों पे। कितनी देर तक वहां बैठे रहने के बाद वो अंदर आ गई थी। अम्मी बेखबर सो रही थी। मोबाइल पे साथ के इतने मैसेजेस थे, मगर वो नजरअंदाज कर गई थी। उसने पढ़ने की भी जहमत नहीं की थी। न जाने कब थकी हारी नींद की वादियों में उतर गई थी। सूरज की रोशनी अजीब थकी थकी सी थी, या उसे ही लग रही थी। अम्मी को चाय और टोस्ट देकर उसने नाश्ता नहीं किया था और कॉलेज चली गई थी। फरागत के लम्हों में उसने 7 का नंबर डायल किया था। जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। सहनी थकन कुछ और पड़ गई थी। क्लासेस मिसेस इब्राहिम को देकर वो घर आ गई थी। 7 इस्लामाबाद गया है। वो आंधी लेटी थी। असरा खातून की आवाज पे एकदम सीधी हो गई थी। कब? सुबह सुबह शायद। मुझे तो नहीं बताया उसने, वो हल्के से बोली थी। दिल में अजब उथल पुथल होने लगी थी। आपसे मिलके गया है? नहीं, मुलाजमा आई थी और वो बता के गई है। अच्छा। उसने फिर उसका नंबर डायल किया था, मगर जवाब नदारद था। वो टेरेस पे आई थी। बेल मुसलसल जारी थी, मगर वो तो पहली ही बीप पर उसका फोन रिसीव करता था। उसकी नजर रुबीना फूफो की गाड़ी पे पड़ी थी। फूफो की आमद पर उसे हल्की सी हैरत हुई थी, मगर हैरत क्या होती है, वो मुंजमद हो गई थी। जब वो सब ऊपर आए थे, फराह चची ने अपने भाई के लिए उसका रिश्ता मांगा था। मांगा क्या था, राय भी नहीं ली थी। सुल्तान चचा ने उन्हें बताया था कि उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया है, और ये भी कि वो ऐसा करने का हक रखते हैं। असरा खातून की आंखों में अपनी बेटी का दुख और उसके लिए शहजादे का ख्वाब जलकर राख हो गया था, बल्कि वो खुद ही जलकर राख हो गई थी। वो कह ही नहीं पा रही थी कि वो साथ सुल्तान से अपनी बेटी की शादी करेंगी, या वो शख्स जिसे उन्होंने मुंतखब किया है किरदार के हवाले से उन्हें अपनी मासूम बेटी के लिए नापसंद है। सुल्तान, उसकी पहली 2 शादियां नाकाम हो चुकी हैं। मेरी बेटी अभी। भाभी, उम्र भी तो देखें आप इसकी। इफ्तिखार पप्पा ने इंतहाई रौनक से उनकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। वो अपना कमा रही है, जॉब करती है, उसे बार मत समझे आप लोग। वो मुसलसल उसका मुकदमा लड़ रही थी। ये फर्ज कल भी मुझे ही अदा करना है भाभी, आज ही क्यों नहीं? वो अच्छा कमाता है, यही देखना होता है असल, बाकी तो मर्दों के शौक हैं सारे। वो भागकर किचन में चली गई थी। वो उनका सामना नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि अम्मी ये मुकदमा हार जाएंगी, मगर जिस पे उसे मान था वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। ये पत्ता तुम्हारे काम नहीं आएगा, इस खेल में तुम्हें मात हो चुकी है। शुक्र करो मैं अपने भाई के लिए तुम्हें लेकर जा रही हूँ, वरना तो। उनके लहजे में इतनी रौनक थी कि उसे लगा था कि वो कद में खड़े खड़े छोटी हो गई है। उसकी नजर रुबीना फूफो पे पड़ी थी। उनकी नजरों में भी हकारत का एहसास था। तीर बरसाने वाले उसके अपने थे। उसने अपने कदमों तले जमीन को देखा था। वो करबला की खाक पे खड़ी थी, मगर हुसैनियत के इस काफले में वो तन्हा थी, और यजीदियत एक मर्तबा फिर आमादाए जुल्म थी। उसकी प्यास से आगाही रखने वाला कहाँ था? इतनी मुश्किल से माना एजाज, कितनी मिन्नतें तरले किए मैंने उसके। वो रुबीना फुप्पो को बता रही थी, मगर उसे सुना रही थी। उसका हाथ सिंक पे लगा था। गुलाबी चूड़ियों का सारा गुलाल सिंक पे बिखर गया था। नीलमा जी, मैं पागल हूँ। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरा और मेरी मामा का बहुत ख्याल रखे, जो मुझे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाए। दिल तो मोहब्बतों के कबीले का फर्द है। बहुत से अल्फाज उसकी आंखों के सामने मुजस्सम शक्ल में आ रहे थे। सबरीना के लिए मैंने शादी का जोड़ा भी मुंतखब कर लिया है। शादी देखना कितनी धूमधाम से करूंगी, वो बज़ाहिर रुबीना फूफो से कह रही थी। अरे लड़के शादी से पहले इधर उधर मुंह मारते ही हैं, मगर शादी तो वो बेहतरीन लड़की से ही करते हैं ना। वो एक एक लफ्ज को गुलाबी चूड़ियों के टुकड़ों के साथ चुन रही थी और चुनती रही थी। वो दीवानावार 7 का नंबर मिला रही थी। उसका जहान लुट रहा था। क्या है? जब उसकी उंगलियां मुंजमद हो गई थीं, एक बर्फीला लहजा समातों से उतरा था। 7, तुम्हें पता है ये लोग मेरी शादी तुम्हारे मामू के।
مجھے پتا ہے۔ نہ جانے لہجہ سخت تھا یا الفاظ، وہ ٹھٹر کے رہ گئی تھی۔ بیوقوف بنانے کے لیے تمہیں میں ہی ملا تھا، اور تم تو نہ جانے کتنوں کو بیوقوف بنا چکی ہو۔ وہ تو ماما اور سبرینا نے مجھے تمہارے قصے سنائے۔ وہی عام سی لڑکی ہو تم۔ وہ میں ہی بیوقوف تھا جو تمہیں بڑے مضبوط کردار کی لڑکی سمجھتا تھا۔ تم ساتھ یہ ہاتھ ہر مرتبہ صرف تم نے ہی تھاما ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، اور پلیز اب میرا نمبر ڈائل نہیں کرنا۔ ساتھ تمہیں کیا بتایا، مگر بات خلا میں معلق تھی، اور وہ بھی نیلما ارمان چاہ کر بھی نیلما سلطان نہیں بن سکی تھی۔ اس کا ارمان ادھورا رہ گیا تھا، اور نیلما بھی ادھوری تھی۔ صرف ایک رات میں اس کا دل، اس کا کردار، اس کی محبت سب رہن رکھا گیا تھا۔ وہ رہن زدہ وجود لے کر مسز اعجاز بن گئی تھی۔ وہ سب جان گئی تھی، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا پورشن سبرینا اور سعد سلطان کے لیے سیٹ ہوا تھا۔ اس کی امی سعد کے کمرے میں شفٹ ہوئی تھی، ان کے لیے فل ٹائم نرس کا انتظام۔ یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کا حصہ تھا، مگر ایک بات وہ نہیں جان پائی تھی کہ سعد سلطان اندھیرے کمرے میں خلا میں معلق تھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ بلک بلک کے روتا رہا تھا۔ محبت میں بدگمانی نہیں ہوتی، اگر بدگمانی آ جائے تو خلش بن جاتی ہے۔ خلش جان لے لیتی ہے، مگر ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد سبرینا اور سعد سلطان کی شادی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ خوشی اور فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑنے والے اپنی فتوحات پہ نازاں تھے، مگر قدرت کی کرنی ہو جائے تو انسانی ارادے اور نیت خاک میں مل جاتے ہیں۔ سبرینا کے اصرار پر وہ پارلر لے جانے کے لیے اسے لینے آیا تھا۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا۔ سبرینا شاید ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز کچن کی کھلی حدوں سے نکل رہی تھی۔ کس طرح دودھ سے مکھی کی طرح نکالا میں نے نیلما ارمان کو، اور ساتھ بھی تو کتنا کانوں کا کچا نکلا۔ یہ روبینا پھوپھو کی آواز تھی۔ اتنی جلدی یقین کر گیا؟ بھلا جو لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہو، اپنی ماں کی اتنی فرما بردار ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، وہ ایسی ہو سکتی ہے؟ سبرینا کا قہقہا ساتھ کے کانوں میں سیسا ڈال گیا تھا۔ وہ ہنسی تھی اور وہ رویا تھا۔ تمہارے ماموں اعجاز سے ہی اس کا افیئر تھا، باہر ملتے بھی تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ نیلما جیسی لڑکیاں صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں، شادی کے لیے نہیں۔ وہ لٹ گیا تھا اور راہزن اس کے اپنے تھے، مگر ہوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی ذات کے اندر جو تماشا لگا تھا وہ اس کا خود ہی تماشائی تھا۔ وہ اسے پارلر لے کے گیا تھا۔ شادی ہو گئی تھی بڑے اہتمام اور دھوم دھام سے۔ آخر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور سبرینا بھی۔ سبرینا کو وہ بڑے چاو سے بیاہ کے لایا تھا۔ فرح چچی بڑے چاو سے اپنے ارمان پورے کر رہی تھی۔ رات ڈھلنے کو تھی۔ وہ دروازے کھڑکیاں بند کرتی پھر رہی تھی، مگر بعض اوقات زلزلے بند دروازوں اور کواڑوں کے باوجود آ جاتے ہیں۔ وہ لان میں اکیلا بیٹھا تھا، وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ وہ افتاں و خیزاں باہر نکلی تھی۔ جان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سبرینا کمرے میں اکیلی ہوگی۔ وہ ایسے بیٹھا تھا گویا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہو۔ ساتھ جانی، سبرینا اکیلی ہے، وہ کیا سوچے گی؟ بنا کوئی لفظ بولے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، مگر وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ ساری رات اس نے پتھریلے بینچ پہ بیٹھ کے گزاری تھی۔ اس نے سبرینا کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی جب وہ ولیمے کے اگلے روز لندن کے لیے فلائی کر گیا تھا۔ آپ کو سبرینا چاہیے تھی، آپ کو مل گئی۔ مجھے سبرینا نہیں، نیلما ارمان چاہیے تھی، وہ آپ نے اپنے بھائی کو دے دی۔ اگر یہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے آزاد ہے۔ وہ بالکل ویسے ہی الفاظ کے تیر برسا رہا تھا جیسے انہوں نے اس دن نیلما پر برسائے تھے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر نیلما یہاں رہ جاتی تو ساتھ بھی ان کے پاس رہ جاتا۔ عذرا خاتون کی بھی دیکھ بھال ان کی بیٹی کرتی، اور ان کی دیکھ بھال ان کا بیٹا کرتا، مگر ہم عمل کرتے ہیں تو مکافات عمل کو بھول جاتے ہیں۔ سعد سلطان نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، اور وہ نہیں آیا۔ سبرینا نے 1 ہفتہ بھی بطور بہو ان کے ساتھ نہیں نبھایا تھا اور خلا لے لی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی تنہا تھی جیسے عذرا خاتون تھی۔ سلطان احمد نے باہر اپنی دلچسپی ڈھونڈ لی تھی۔ ایک جھوٹی عورت نے جس طرح میری باکردار یتیم بھانجی پر گھٹیا الزام لگائے، انہوں نے کبھی انہیں معاف نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ نہیں نا؟
ہمیشہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے؟ وہ سعد سلطان اور نیلما ارمان کو جدا کرنا چاہتی تھی، مگر کر نہیں پائیں، اور کر بھی کیسے پائیں گی؟ آج بھی جب نیلما ارمان کے گھر برسات اترتی ہے یا اماوس کی رات آتی ہے تو سعد سلطان کا مختصر سا پیغام ضرور آتا ہے، تم ٹھیک ہو نا نیلما؟ نیلما جواب نہیں دیتی، مگر ڈھیروں اطمینان اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اسے جانتا تھا، وہ اسے مانتا ہے اور اسے چاہتا ہے۔ سوداگر کم آیا تھا تو کیا ہوا؟ سودا نہیں ملا اپنی مرضی کا تو کیا ہوا؟ پھر بھی سب سے زیادہ منافع اس کے حصے میں آیا تھا۔ اس نے سعد سلطان کو حاصل نہیں کیا تھا، جیت لیا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر ناول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔